Dire bos tumo deh. Dire papel dire. Shoot ay. Dito deh atras deh. Photoshoot. Atras deh, atras. Photoshoot ba nasa di mo na photoshoot. Maraming isda. Apa tu dong? Apa? Isda na mo. Ini. Op, sige na. Saka na mo. Ay, dia buat ya. Ini arung. Ari na guys. Pasal ni dua aku. Daya tabangi si kon nga, man nga buo sa isda ya. Gunit tabangi gunit. Gulit naman. Ito na guys. Ano sa sudanan guys? Bini untuk kawan selalu. Maraming sa service na mo guys. Hi. Loud. Kilau guys. Nara guys, nara mong pounder guys oh. Para sa Pokemon guys. Oh, asa mo tong panaksan niyo dia oh. Para ko to yan, nara di lalom niyo. Kaya magsigitag. Pero boys lang kanon to nay kuan reo. Dalang kanon dre. Nya sila kamo rin habuan. Ano guys, narang isda na mo guys oh. Dong. Buhi daw da.